जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा वृष राशि व्यक्ति मानकर अनेक गुप्त और रहस्यमय कथा विषय रे। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसिबो। एथिपाई अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करंतु। यह सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु, जहाँ फल कि आम जब भी एहिपरि किछि वीडियो अपलोड करिबु ताहा आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची जिवो। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, राशि चक्रर द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं एही राशिर अधिपति हेउछन्ति शुक्रदेव। एही राशिटी स्त्री स्वभावर राशि अटे, स्थिर राशि अटे, पृथ्वी तत्वर राशि अटे। एही राशिर इष्टदेवी हेउछन्ति माता लक्ष्मी एवं एही राशिर अधिपति शुक्रदेव हेउछन्ति भोग विलास एवं ऐश्वर्यर कारक। एणु वृष राशिर व्यक्ति माने व्यसन विलासरे रहिबा पई इच्छा करिथांती, जीवन को भोग विलासरे अतिबाहित करिबा पई चेष्टा मध्य करिथांती। एणु एमानंकर बेश पोशाक हेउ अबा गृहर शौकीनी द्रव्यमान हेउ अबा जान वाहन हेउ, एसबु द्रव्य मानकरे एमानंकर बहुत मन रही थाए। एणु भल पिंधिबा, भल गाड़ी चढ़िबा, घर को भल भाव सजाइबा एथिरे एमाने मन बढ़ाई थांती। एमाने सर्वगुण संपन्न होई थांती, ज्ञानवंत होई थांती, पंडित होई थांती, कवि होई थांती, न्यायवंत होई थांती, धर्मनीतिज्ञ होई थांती, राजनीतिज्ञ होई थांती, विचारशील होई थांती, धैर्यवंत होई थांती, साहसी होई थांती। हठात रागिजिबा एमानंकर प्रकृति होई थाए। उद्यमी मध्य अटंती बा नुआ नुआ उद्यम करिथांती, क्षमताशील होई थांती, उच्च मना होई थांती, कला विद्यारे रुचि रखिथांती। एमाने भल प्रेमिकटिए मध्य होई थांती, उदार चरित्रर होई थांती, बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी होई थांती। एहा सहित केतक क्षेत्र में बहुरूपी मध्य होई थांती। किछि कथा कहिबे एवं पर मुहूर्तरे अन्य एक कथा कहि थांती। एमाने दूरदृष्टियुक्त होई थांती। अर्थ उपार्जन रे एमाने बहुत ध्यान देई थांती। बहुजन पोषणकारी होई थांती। चतुर एवं बुद्धिमान होई थांती। कथा चातुरी माध्यम रे अन्य उपरे क्षमता विस्तार करि थांती। कर्मयोगी होई थांती। समस्त कार्य रे आगुआ होई थांती। नियमर बशवर्ती होई थांती, किंतु जिदखर होई थांती। अन्यर सत कथा को खोलिकी कहि दियंती। मुह पिटा स्वभावर होई थांती। एणु अन्य मानंक पाखरे एमाने अप्रिय होई थांती। बहुत खर्ची होई थांती। विद्या एवं बुद्धि रे विचक्षण होई थांती। अन्य माने एमानंकर परामर्श लोड़ी थांती। एमानंकर गुप्त शत्रु अधिक थांती। निजर लोक माने परक्षरे शत्रुता आचरण करिथांती, किंतु एमाने सहजरे काहारी आगरे मुंड नुआंती नाही। भांगी जिबे पछे किंतु नईबे नाही। विपद समय रे भय न करी विपद को सामना करिबा को चेष्टा करिथांती। एमानंकर शरीर सुठल सुंदर मांसपेशीयुक्त होई थाए। मुखमंडल सामान्य लंबाकार होई थाए। आमिष प्रिय होई थांती। दृढ़ और सहनशील होई थांती। धार्मिक होई थांती। ईश्वर विश्वासी होई थांती। धर्म आदि कार्य आगभर होई थांती। शांति प्रिय होई थांती। एमाने निंदा अपवाद को भय करिथांती। एणु एपरि कार्यकलापठारु दूरेई रुहंती। एथिपाई अन्य माने एमानंकु स्वार्थपर बोली कहिथांती। एमाने किपरि निजे सुखरे रहिबे चेष्टा करिथांती एवं अन्य माने किपरि भलरे रहिबे सुखरे रहिबे सेथिपाई मध्य चेष्टा और सहयोग करिथांती। सुखाद्य प्रिय होइथांती। नृत्य गीत वाद्य एसबुरे एमानंकर रुचि रही थाए। एमाने जेतिकी लढ़ुआ सेतिकी मध्य अलसुआ होइथांती। एमाने काहारी गुण चरित्र स्वभाव विषय रे अवगत न होई शारीरिक सौंदर्य को देखी अन्य प्रति आकृष्ट होइथांती। बेले बेले अति नीचतर पुरुष
କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନାରୀ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯାହା ସହିତ ଥରେ ବନ୍ଧୁତା କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଏସବୁ ପରୀଖିଲା ପରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଅତି ଚତୁର ଭାବିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପରାଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥିରତା, ରକ୍ଷଣାଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରତା, ଗଠନଶୀଳତା ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂତନତା ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ନାରୀ ପ୍ରତି, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମଦ ମାଂସରେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଏମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କଥାରୁ ନଥା ବାହାରି କରିବା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ଏମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନଦୀ କୂଳ, ଖୋଲା ଜାଗା ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାରେ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ବାକ୍ ଚତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କାହାରି ଚାପରେ କିମ୍ବା କାହାରି କଥାରେ ନିଜର ମତାମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ନାମ ଖ୍ୟାତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଖାପାଖି ଏହି ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ଲଡ଼ୁକୁ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ
एवं जदि आपण आमर एही चैनल रे नुआ अटंती तेबे तुरंत सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु जहा फल रे कि आमे जेबे भी एही परि किछि वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। तेबे आजिर एही कार्यक्रमटी को एठी रखुछु पुणी देखा हेबो आसंता नुआ एक कार्यक्रम रे से पर्यंत आमको विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु।